fellow delegates, ladies and gentlemen. It is my honor to address you for the first time as the 44th President of the United States. I come before you humbled by the responsibility that the American people have placed upon me, mindful of the enormous challenges of our moment in history, and determined to act boldly and collectively on behalf of justice and prosperity at home and abroad. I have been in office for just 9 months, though some days it seems a lot longer. I am well aware of the expectations that accompany my presidency around the world. And these expectations are not about me. Rather, they are rooted, I believe, in a discontent with the status quo that has allowed us to be increasingly defined by our differences and outpaced by our problems. But they are also rooted in hope, the hope that real change is possible, and the hope that America will be a leader in bringing about such change. Bismillah. Saya hadir di hadapan Anda hari ini, saat ini dengan rendah hati dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh rakyat Amerika kepada saya. Mengingat tantangan besar dari momen kita dalam sejarah dan bertekad dengan bertindak dengan berani dan kolektif atas nama keadilan dan kemakmuran di dalam dan luar negeri. Saya baru menjabat 9 bulan, meskipun beberapa hari rasanya jauh lebih lama. Saya sangat menyadari bahwa harapan yang menyertai kepresiden saya di seluruh dunia. Sebaliknya, mereka berekspektasi dan percaya kepada saya. Ada ketidakpuasan dengan status quo yang memungkinkan kita untuk semakin ditentukan oleh perbedaan kita dan dikalahkan oleh masalah kita. Tapi mereka juga berawal dari harapan, sebuah harapan tentang mengubah yang perubahan nyata mungkin terjadi dan harapan bahwa Amerika akan menjadi pemimpin dalam membawa perubahan tersebut. I took office at a time when many around the world had come to view America with skepticism and distrust. A part of this was due to misperceptions and misinformation about my country. Part of this was due to opposition to specific policies and a belief that on certain critical issues, America had acted unilaterally without regard for the interests of others. And this has fed an almost reflexive anti-Americanism, which too often has served as an excuse for collective inaction. Now, like all of you, my responsibility is to act in the interests of my nation and my people, and I will never apologize for defending those interests. But it is my deeply held belief that in the year 2009, more than at any point in human history, the interests of nations and peoples are shared. The religious convictions that we hold in our hearts can forge new bonds among people, or they can tear us apart. Technology we harness can light the path to peace or forever darken it. The energy we use can sustain our planet or destroy it. What happens to the hope of a single child anywhere can enrich our world or impoverish it. In this hall, we come from many places, but we share a common future. No longer do we have the luxury of indulging our differences to the exclusion of the work that we must do together.
I have carried this message from London to Ankara, from Port of Spain to Moscow, from Accra to Cairo, and it is what I will speak about today. Because the time has come for the world to move in a new direction. We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect, and our work must begin now. Oke, teknologi yang kami manfaatkan dapat menerangi jalan menuju perdamaian atau selamanya bisa menggelapkannya. Energi yang kita gunakan sekarang dapat menopang planet kita ataupun menghancurkannya. Apa yang terjadi dengan harapan seorang anak tunggal yang dimana mereka bisa memperkaya dunia atau bahkan mereka bisa memiskinkannya. Jadi di aula ini kita datang dari berbagai macam tempat, tapi kita berbagi masa depan yang sama. Kita tidak lagi memiliki kemewahan memanjakan perbedaan kita dengan mengesampingkan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan sama-sama. Saya membawa pesan ini dari London ke Ankara, kemudian dari pelabuhan Spanyol ke Moskow, dan dari Ankara ke Kairo, dan itulah apa yang akan saya bicarakan saat ini. Karena sekarang waktunya telah tiba bagi kita, bagi dunia kita, untuk bergerak ke arah yang baru. Kita harus merangkul era baru di mana kita terlibat berdasarkan kepentingan kita bersama dan tentunya kita saling menghormati. Dan pekerjaan kita harus dimulai sekarang. We know the future will be forged by deeds and not simply words. Speeches alone will not solve our problems. It will take persistent action. So for those who question the character and cause of my nation, I ask you to look at the concrete actions we have taken in just 9 months. On my first day in office, I prohibited, without exception or equivocation, the use of torture by the United States of America. I ordered the prison at Guantanamo Bay closed, and we are doing the hard work of forging a framework to combat extremism within the rule of law. Every nation must know America will live its values, and we will lead by example. We have set a clear and focused goal to work with all members of this body to disrupt, dismantle, and defeat Al-Qaeda and its extremist allies, a network that has killed thousands of people of many faiths and nations. Kita tahu masa depan akan dibentuk oleh perbuatan kita dan tidak hanya kata-kata kita. Bagi mereka yang mempertanyakan tujuan bangsa kita, saya ingin mereka untuk melihat tindakan nyata yang telah kita perbuat. Pada hari pertama saya menjabat sebagai presiden, saya melarang tanpa harapan atau dalih apapun. Saya memerintahkan penjara untuk ditutup dan kami melakukan kerja keras untuk membentuk kerangka kerja. Setiap negara harus tahu Amerika akan menjalankan nilai-nilainya dan kami akan memimpin dengan memberi contoh. Kami telah menetapkan tujuan yang jelas dan terfokus untuk bekerja dengan semua anggota badan untuk mengganggu dan membongkar dan mengalahkan Al-Qaeda dan sekutu-sekutunya. That plotted to blow up this very building. In Afghanistan and Pakistan, we and many nations here are helping these governments develop the capacity to take the lead in this effort, while working to advance opportunity and security for their people. In Iraq, we are responsibly ending a war. We have removed American combat brigades from Iraqi cities and set a deadline of next August to remove all our combat brigades from Iraqi territory. And I have made clear that we will help Iraqis transition to full responsibility for their future and keep our commitment to remove all American troops by the end of 2011. I have outlined a comprehensive agenda to seek the goal of a world without nuclear weapons. In Moscow, the United States and Russia announced that we would pursue substantial reductions in our strategic warheads and launchers. At the Conference on Disarmament, we agreed on a work plan to negotiate an end to the production of fissile materials for nuclear weapons. And this week, my Secretary of State will become the first senior American representative to the annual members conference of the Comprehensive Test Ban Treaty. Di Afghanistan dan Pakistan,
kita dan banyak negara lainnya di sini membantu pemerintahan untuk mengembangkan kapasitas memimpin usaha ini. Sambil bekerja untuk memajukan kesempatan dan keselamatan dari orang-orang di negara tersebut. Di Irak, kita bertanggung jawab untuk mengakhiri perang. Kita telah memindahkan kekuatan Amerika dari kota Irak dan deadline-nya adalah bulan Agustus. Untuk memindahkan semua combat brigade kita dalam teritori Irak. Saya sudah membuat dengan jelas bahwa kita akan membantu Irak untuk bertransisi secara penuh, bertanggung jawab untuk masa depan mereka dan menjaga komitmen kita untuk memindahkan semua tentara Amerika pada akhir tahun 2011. Saya telah membuat agenda yang jelas untuk mengejar tujuan dari dunia tanpa senjata nuklir. Di Moskow, United States dan Rusia telah mengumumkan bahwa kita akan mengejar pengurangan di peperangan strategik dan senjata kita. Di konferensi perlucutan senjata, kita telah setuju untuk membuat sebuah rencana untuk menegosiasikan akhir dari memproduksi senjata nuklir dan bahan-bahannya. Dan minggu ini, sekretaris saya di United States akan menjadi representatif senior Amerika untuk member conference dari mengetes pengurangan dari senjata nuklir. Upon taking office, I appointed a special envoy for Middle East peace, and America has worked steadily and aggressively to advance the cause of two states, Israel and Palestine, in which peace and security take root and the rights of both Israelis and Palestinians are respected. To confront climate change, we have invested $80 billion in clean energy. We have substantially increased our fuel efficiency standards. We have provided new incentives for conservation, launched an energy partnership across the Americas, and moved from a bystander to a leader in international climate negotiations. To overcome an economic crisis that touches every corner of the world, we worked with the G20 nations to forge a coordinated international response of over $2 trillion in stimulus to bring the global economy back from the brink. We mobilized resources that help prevent the crisis from spreading further to developing countries. And we joined with others to launch a $20 billion global food security initiative that will lend a hand to those who need it most and help them build their own capacity. Setelah menjabat, saya menunjuk utusan khusus untuk perdamaian di Timur Tengah, dan Amerika telah bekerja dengan agresif dan mantap untuk memajukan perjuangan dua negara, yaitu Israel dan Palestina, di mana perdamaian dan keamanan berakar dan hak-hak Israel dan Palestina akan dihormati. Untuk menghadapi perubahan iklim, kami telah menginvestasikan 80 miliar dolar dalam clean energy. Kami telah secara substansial meningkatkan standar efisiensi bahan bakar kami. Kami telah memberikan insentif baru untuk konservasi, meluncurkan kemitraan energi di seluruh Amerika, dan beralih dari penghemat menjadi pemimpin dalam negosiasi iklim internasional. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang menyentuh setiap sudut dunia, kami bekerja sama dengan negara-negara G20 untuk membentuk respons internasional terkoordinasi dengan stimulus lebih dari 2 miliar triliun dolar untuk mengembalikan ekonomi global. Kami memobilisasi sumber daya dan membantu mencegah krisis menyebar lebih jauh ke negara-negara berkembang, dan kami juga bergabung dengan yang lain untuk meluncurkan inisiatif ketahanan
pangan global senilai 20 miliar dolar yang akan membantu mereka yang paling membutuhkan dan membantu mereka membangun kapasitas yang milik mereka sendiri. We've also re-engaged the United Nations. We have paid our bills. We have joined the Human Rights Council. We have signed the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. We have fully embraced the Millennium Development Goals, and we address our priorities here in this institution. For instance, through the Security Council meeting that I will chair tomorrow on nuclear nonproliferation and disarmament, and through the issues that I will discuss today. This is what we have already done, but this is just a beginning. Some of our actions have yielded progress. Some have laid the groundwork for progress in the future. But make no mistake, this cannot solely be America's endeavor. Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone. Kami juga melibatkan kembali PBB. Kami juga telah membayar tagihan kami dan kami juga telah bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia dan kami telah menandatangani konvensi hak penyandang disabilitas dan telah merangkul tujuan pembangunan milenium dan kami membahas prioritas kami di sini di lembaga ini misalnya melalui pertemuan Dewan Keamanan yang akan saya pimpin besok tentang non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir dan melalui isu-isu yang akan saya diskusikan hari ini. Ini yang sudah kami lakukan, tapi ini baru permulaan. Beberapa tindakan kami telah menghasilkan kemajuan. Beberapa telah meletakkan dasar untuk kemajuan di masa depan. Tapi jangan salah, ini tidak bisa semata-mata merupakan usaha atau upaya dari Amerika. Mereka yang dulu menghukum Amerika karena bertindak sendirian di dunia, sekarang tidak bisa berdiri dan menunggu Amerika menyelesaikan masalah dunia ini sendirian. Now, if we are honest with ourselves, we need to admit that we are not living up to that responsibility. Consider the course that we're on if we fail to confront the status quo. Extremists sowing terror in pockets of the world, protracted conflicts that grind on, genocide, mass atrocities, more nations with nuclear weapons, melting ice caps and ravaged populations, persistent poverty and pandemic disease. I say this not to sow fear, but to state a fact. The magnitude of our challenges has yet to be met by the measure of our actions. This body was founded on the belief that the nations of the world could solve their problems together. Franklin Roosevelt, who died before he could see his vision for this institution become a reality, put it this way, and I quote, "The structure of world peace cannot be the work of one man or one party or one nation." Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita perlu mengakui bahwa kita tidak memenuhi tanggung jawab tersebut. Pertimbangkan jalan yang kita tempuh jika kita gagal menghadapi status quo, ekstremis, menabur teror di kantong-kantong dunia, konflik berlarut-larut yang terus-menerus, genosida, kekejaman massal, lebih banyak negara dengan senjata nuklir, pencairan es dan kehancuran populasi, kemiskinan terus-menerus dan penyakit pandemi. Saya mengatakan ini bukan untuk menabur ketakutan, tetapi untuk menyatakan fakta. Besarnya tantangan kita belum dapat dipenuhi oleh ukuran tindakan kita. Badan ini didirikan atas keyakinan bahwa bangsa-bangsa di dunia dapat memecahkan masalah mereka bersama-sama. Yes, sir. It cannot be a peace of large nations or of small nations. It must be a peace which rests on the cooperative effort of the whole world. The cooperative effort of the whole world. Those words ring even more true today, when it is not simply peace, but our very health and prosperity that we hold in common. Yet,
we also know that this body is made up of sovereign states. And sadly, but not surprisingly, this body has often become a forum for sowing discord instead of forging common ground, a venue for playing politics and exploiting grievances rather than solving problems. After all, it is easy to walk up to this podium and point fingers and stoke divisions. Nothing is easier than blaming others for our troubles and absolving ourselves of responsibility for our choices and our actions. Anybody can do that. Responsibility and leadership in the 21st century demand more. Itu tidak bisa menjadi perdamaian negara-negara besar atau negara-negara kecil. Itu harus menjadi perdamaian bertumpu pada upaya kerjasama seluruh dunia. Upaya kooperatif dari seluruh dunia, kata-kata itu terdengar lebih benar hari ini. Tetapi bukan hanya perdamaian, tetapi kesehatan dan kemakmuran kita yang kita pegang bersama. Namun, kita juga tahu bahwa badan ini terdiri dari negara-negara berdaulat. Sayangnya, tetapi tidak mengherankan, badan ini sering menjadi forum untuk menabur perselisihan alih-alih mencari titik temu, tempat untuk bermain politik dan mengeksploitasi keluhan pada menyelesaikan masalah. Lagi pula mudah untuk naik ke podium ini dan menunjuk jari dan memicu perpecahan. Tidak ada yang lebih mudah daripada menyalahkan orang lain atas masalah kita dan membebaskan diri kita dari tanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Siapa saja bisa melakukan itu. Tanggung jawab dan kepemimpinan di abad ke-21 menuntut lebih. No world order that elevates one nation or group of people over another will succeed. No balance of power among nations will hold. The traditional divisions between nations of the South and the North make no sense in an interconnected world, nor do alignments of nations rooted in the cleavages of a long-gone Cold War. The time has come to realize that the old habits, the old arguments, are irrelevant to the challenges faced by our people. They lead nations to act in opposition to the very goals that they claim to pursue, and to vote, often in this body, against the interests of their own people. They build up walls between us and the future that our people seek. And the time has come for those walls to come down. Together, we must build new coalitions that bridge old divides. Coalitions of different faiths and creeds, of North and South, East, West, Black, white, and brown. The choice is ours. Tidak ada negara yang dapat atau mampu mendominasi negara lain. Tidak ada aturan dunia yang memungkinkan satu negara atau grup untuk menguasai negara satu sama lain. Tidak ada keseimbangan kekuatan di antara negara yang dapat bertahan. Divisi tradisional antara negara yang utara dan selatan tidak masuk akal dalam sebuah interkoneksi dunia. Tidak juga sejajar dari negara yang berakar dalam di mana perang dingin telah lama terjadi. Waktunya telah tiba untuk kebiasaan lama dan argumen lama itu tidak relevan lagi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Mereka memimpin negara untuk beraksi dalam oposisi untuk tujuan yang mereka klaim untuk mengejar dan seringkali dalam badan ini melawan keinginan dari orang-orang mereka sendiri. Mereka membuat tembok-tembok antara kita dan masa depan yang kita cari. Dan waktunya telah tiba untuk tembok itu untuk jatuh.
Bersama kita akan membuat jembatan yang menghubungkan kali kita antara kepercayaan dari timur ke barat, selatan ke utara, bangsa hitam, bangsa putih, dan bangsa yang berkulit coklat. Pilihan itu ada di tangan kita. We can be remembered as a generation that chose to drag the arguments of the 20th century into the 21st, that put off hard choices, refused to look ahead, failed to keep pace because we defined ourselves by what we were against instead of what we were for. Or we can be a generation that chooses to see the shoreline beyond the rough waters ahead, that comes together to serve the common interests of human beings, and finally gives meaning to the promise embedded in the name given to this institution, the United Nations. That is the future America wants. A future of peace and prosperity that we can only reach if we recognize that all nations have rights, but all nations have responsibilities as well. That is the bargain that makes this work. That must be the guiding principle of international cooperation. Today, let me put forward 4 pillars that I believe are fundamental to the future that we want for our children. Non-proliferation and disarmament, the promotion of peace and security, the preservation of our planet, and a global economy that advances opportunity for all people. Dia dapat dikenang sebagai generasi yang memilih untuk menyeret argumen abad ke-20 ke abad 21, yang menunda pilihan-pilihan sulit, menolak untuk melihat ke depan, gagal mengikuti langkah karena kita mendefinisikan diri kita sendiri dengan apa yang kita lawan daripada apa yang kita inginkan. Atau kita bisa menjadi generasi yang memilih untuk melihat garis pantai di luar perairan kasar yang ada di depan, yaitu untuk bersatu, melayani kepentingan bersama umat manusia, dan akhirnya memberi makna pada janji yang telah disematkan dalam nama yang diberikan kepada lembaga ini, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah masa depan yang diinginkan oleh Amerika. Masa depan perdamaian dan kemakmuran yang hanya dapat kita capai jika kita mengakui bahwa semua negara memiliki hak, tetapi semua negara juga memiliki tanggung jawab yang sama. Tawar-menawar itulah yang membuat ini berhasil. Dan itu pun harus menjadi prinsip panduan kerjasama internasional. Mulai hari ini, izinkan saya mengajukan 4 pilar yang saya yakini sangat mendasar bagi masa depan yang kita inginkan untuk anak-anak kita ke depannya. First, we must stop the spread of nuclear weapons and seek the goal of a world without them. This institution was founded at the dawn of the atomic age, in part because man's capacity to kill had to be contained. For decades, we averted disaster, even under the shadow of a superpower standoff. But today, the threat of proliferation is growing in scope and complexity. If we fail to act, we will invite nuclear arms races in every region and the prospect of wars and acts of terror on a scale that we can hardly imagine. A fragile consensus stands in the way of this frightening outcome, and that is the basic bargain that shapes the Nuclear Non-Proliferation Treaty. It says that all nations have the right to peaceful nuclear energy, that nations with nuclear weapons have a responsibility to move toward disarmament, and those without them have the responsibility to forsake them. Pertama, kita harus menghentikan penyebaran senjata nuklir dan mencari tujuan dunia kita tanpa senjata tersebut. Lembaga ini didirikan pada awal zaman atom. Sebagian disebabkan karena kemampuan manusia untuk membunuh harus dibatasi atau dilimitasi. Selama beberapa dekade kami menghindari
bencana. Kita menghindari bencana bahkan di bawah bayang-bayang kebuntuan negara adidaya. Tapi hari ini ancaman proliferasi tumbuh dalam ruang lingkup yang kompleks. Jika kita gagal bertindak, kita akan mengundang perlombaan senjata nuklir di setiap wilayah dan prospek perang dan kemungkinan perang dan aksi teror dalam skala yang sulit kita pikirkan. Bayangkan konsensus yang rapuh menghalangi hasil yang menakutkan ini, dan itulah kerjasama atau tawar-menawar dasar yang membentuk perjanjian non-proliferasi nuklir. Dikatakan bahwa semua negara memiliki hak atas energi nuklir yang damai, dan bahwa negara-negara dengan senjata nuklir memiliki tanggung jawab untuk bergerak menuju pelucutan senjata, dan mereka yang tidak memilikinya memiliki tanggung jawab untuk mengabaikannya. 12 months could be pivotal in determining whether this compact will be strengthened or will slowly dissolve. America intends to keep our end of the bargain. We will pursue a new agreement with Russia to substantially reduce our strategic warheads and launchers. We will move forward with ratification of the Test Ban Treaty and work with others to bring the treaty into force so that nuclear testing is permanently prohibited. We will complete a nuclear posture review that opens the door to deeper cuts and reduces the role of nuclear weapons. And we will call upon countries to begin negotiations in January on a treaty to end the production of fissile material for weapons. I will also host a summit next April that reaffirms each nation's responsibility to secure nuclear material on its territory and to help those who can't, because we must never allow a single nuclear device to fall into the hands of a violent extremist. And we will work to strengthen the institutions and initiatives that combat nuclear smuggling and theft. 12 ke depan bisa menjadi penting dalam menentukan apakah kompak ini dapat diperkuat atau perlahan bubar. Amerika bermaksud untuk mempertahankan akhir dari tawar-menawar. Kita mengejar kesepakatan dengan Rusia secara substansial, mengurangi hulu peluncuran strategis. Kita akan bergerak maju dengan perjanjian larangan uji coba dan bekerja dengan pihak lain untuk melakukan perjanjian itu sehingga uji coba nuklir dilarang secara permanen. Kita akan menyelesaikan tinjauan nuklir yang membuka pintu untuk pemotongan yang lebih dalam dan mengurangi peran senjata nuklir. Dan kami akan menyerukan kepada negara-negara untuk memulai negosiasi pada Januari tentang sebuah perjanjian untuk mengakhiri produksi bahan fisil untuk senjata. All of this must support efforts to strengthen the NPT. Those nations that refuse to live up to their obligations must face consequences. Let me be clear, this is not about singling out individual nations. It is about standing up for the rights of all nations that do live up to their responsibilities. Because a world in which IAEA inspections are avoided and the United Nations demands are ignored will leave all people less safe and all nations less secure. In their actions to date, the governments of North Korea and Iran threaten to take us down this dangerous slope. We respect their rights as members of the community of nations. I have said before, and I will repeat, I am committed to diplomacy that opens a path to greater prosperity and more secure peace for both nations if they live up to their obligations. But if the governments of Iran and North Korea choose to ignore international standards, if they put the pursuit of nuclear weapons ahead of regional stability and the security and opportunity of Semua ini harus mendukung upaya penguatan NPT. Negara-negara yang menolak untuk memenuhi kewajiban mereka harus menghadapi konsekuensinya. Biar saya perjelas. Ini bukan tentang memilih satu negara. Ini tentang membela hak semua negara yang memenuhi tanggung jawab mereka. Karena dunia di mana inspeksi IAI
IAEA dihindari dan tuntutan PBB diabaikan, akan membuat semua orang kurang aman dan semua negara menjadi kurang aman. Dalam tindakan mereka hingga saat ini, pemerintah Korea Utara dan Iran mengancam akan membawa kita menuruni lereng berbahaya ini. Kami menghormati hak-hak mereka sebagai anggota komunitas bangsa-bangsa. Saya sudah katakan sebelumnya, dan saya ulangi, saya berkomitmen pada diplomasi yang membuka jalan menuju kemakmuran yang lebih besar dan perdamaian yang lebih aman bagi kedua negara jika mereka memenuhi kewajiban mereka. Tetapi jika pemerintah Iran dan Korea Utara memilih untuk mengabaikan standar internasional, jika mereka menempatkan pengejaran senjata nuklir di atas stabilitas regional dan keamanan serta kesempatan rakyat mereka sendiri, jika mereka tidak menyadari bahaya meningkatnya perlombaan senjata nuklir di Asia Timur dan Timur Tengah, maka mereka harus bertanggung jawab. Security and opportunity of their own people. If they are oblivious to the dangers of escalating nuclear arms races in both East Asia and the Middle East, then they must be held accountable. The world must stand together to demonstrate that international law is not an empty promise and that treaties will be enforced. We must insist that the future does not belong to fear. Now that brings me to the second pillar for our future, the pursuit of peace. The United Nations was born of the belief that the people of the world can live their lives, raise their families, and resolve their differences peacefully. And yet we know that in too many parts of the world, this ideal remains an abstraction, a distant dream. We can either accept that outcome as inevitable and tolerate constant and crippling conflict, or we can recognize that the yearning for peace is universal and reassert our resolve to end conflicts around the world. That effort must begin with an unshakable determination that the murder of innocent men, women, and children will never be tolerated. On this, no one can be there can be no dispute. The violent extremists who promote conflict by distorting faith have discredited and isolated themselves. Dunia harus berdiri bersama untuk menunjukkan bahwa hukum internasional bukanlah janji kosong dan bahwa perjanjian akan ditegakkan. Kita harus bersikeras bahwa masa depan bukanlah milik rasa takut atau ketakutan. Ini membawa saya ke pilar kedua untuk masa depan kita, yaitu mengejar perdamaian. Perserikatan bangsa-bangsa lahir dari keyakinan bahwa orang-orang di dunia dapat menjalani kehidupan mereka, membesarkan keluarga mereka, dan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Namun kita tahu bahwa terlalu banyak bagian namun kita tahu bahwa terlalu banyak dari dunia ini yang hanya tetap merupakan abstraksi dan juga mimpi yang jauh. Kita dapat menerima hasil itu sebagai hal yang tak terhindarkan dan mentolerir konflik yang terus-menerus dan melumpuhkan. Atau kita juga dapat mengakui bahwa kerinduan terhadap perdamaian bersifat universal dan menegaskan kembali tekad kita untuk mengakhiri konflik di dunia ini. Upaya tersebut harus dimulai dengan tekad yang tak tergoyahkan bahwa pembunuhan kepada pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah tidak dapat ditoleransi. Dalam hal ini tidak ada
yang bisa dan tidak pernah ada dan tidak dapat dibantah. Para ekstremis kekerasan yang mempromosikan konflik dengan mendistorsi keyakinan dan mendiskreditkan dan mengisolasi diri mereka sendiri.